ए बोऊ कुआडे गल तू बापा बापा के घरे ना आदिला कोन ए ये तो को पुआ राजू पाटी करे सब कहले तो आसिला ना कोन जाय देखी राजू जाऊची अरे राजू आला मीरा आसी गला हो हो अच्छा बोऊ बापा कुआडे गले काय तो देखा जाऊना आंटी से कोन घरे अछंती से बोऊ केते थोर सबुड को मना करिछि बापा को गुटे कोनी छाडी बेनी बोले जो तके झगडा करते कहि दो से कोन किछि मारी बोली डाकिले बे आसी पारी कहू किलो तो मो कोन तो कहउली मदर दिन समय जेते मना कला मने भी मो को सुनि देती भलो लागे तमे जने आसीले माछ खाइबो सेहि पई मो को न सुनि मदर को चली गई केते बड़ पुतने मना करछि बोऊ बापा को एकुडिया कुआडे छाडी पुनी बोली तोरे भी हे कि बो आमे कहि दउछु आम कथा न मानिले जदि किछि अघटना घटे हमको डाकिबेनी कि पैसा दबा पई कहिबेनी एते कथा बुझिबाकू हमर बेळ ही नाही हां बोऊ मीरा जहा कोठी ठीक कोठी सब कथा हमको भेडिला हबनी पुणी को चाकरी देखिबे ना रे तबरे गां को दोले केमे देबो तमे दिन एते छोट कथा को एते बड़ पई करते भाई तू जान बाबा को छोट पिला हित जाई के फेरी परिबेनी तू जानी ने बोऊ बुढ़ा लोक केते गाड़ी मोटर जाउचे रास्ता पारी बा बहुत कष्ट ओ जानिला तमे लुगापटा पाटाटा पलटी करी कोन दिना खाइबो तापरे विश्राम करो तम बापा आसले मु रोसई करे ओ राजू कोने को मने पडिला रे तो ऊपर बापा को टिके देखि आनी बोले ताई बापा कर कहिछि कि किछि आइनि जे सकाळे कहतले डायबिटीज और ब्लड प्रेशर ता बढ़ी जाइछि बोली डाक्टर को टिके देखि आनिले भलो होता नाई बोऊ एथरो डॉक्टर पाखु जाई होबनी मोर साडे बहुत काम अछि आरा थरो का आसिले निश्चय नहीं बापा को देखेई माने रोगटा बढ़ी जिवो जे की कथा कहउछते मो से जे तबरे कहउछते ताका पाखरे तेल नाही बोली आपण एक जति करूछते नाही ता छडा तो बुढ़ा पड़ी देहरे लोक एते लागे रहइबो का बोली को प्रति मुहूर्तरे डॉक्टर देखेबा जरूरी की कथा कहउछ किलो तू ओ मोहि बापा को भाई एते टिके करबो तो कोन करबा को भाईला गारे जब्बा कहउछ तुमे घे गारे चलिया नाही प्रति बसरे टंका पठौछु आ जेते बळे जा दरकार ताकु भी पठौछु आ केते करिवो आओ किछि कहला तू बहुत कहिलो आ बहुत सुनु आ तू एई पठेई दे सब जाने एतिकरे सुधा करी तू जानी ने बोऊ सेई तो को टंका पठेई बाकू हमको केते जे कष्ट करिबा को पड़छे एकदा तू केमिते बुझिबू मजा किछि बुझा ना आओ किछि बुझा ना आज थर तम पाखरे रख आमे न देले मध्ये चली परिबु नाई बोऊ एमिते कहले तमे चुप कर हां हां ठीक अछि आज थर टंका बस आ हमरे आसीबा भी बस
ବାପା ମା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଗପ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ତୁମେ ଏବେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରୁଛ, ହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ହେଲେ କରିପାରିବି। ହଁ କିନ୍ତୁ ଏତିକି କରିପାରିବି, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବ ମୁଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆଶ୍ରମକୁ ଆସି ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି, ହେଲା? ହଁ ରାଜୁ ବୋଉ, ଆମ ଅମୁ ଗୋଟେ ବଡ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ଆମ ଭଳିଆ ଏମିତି କେତେ ଅସହାୟ ଆଉ ଅବହେଳିତ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ହଁ ମା, ମୁଁ ଆଶ୍ରମରେ ରହି କାମ କରେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଅନେକ ଅବହେଳିତ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ମୋତେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ମିଳେ। ମୁଁ ତାହେଲେ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆମେ ତାହେଲେ ଏଠି ଯାଇ ରହିବା, ଆମକୁ ସେବା କରିବାକୁ ଆଉ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ସହରକୁ ଚାଲିପାରେ, ଆମକୁ ଆମେ ନେବାକୁ ଆସିବେ, ଆମେ ଅବୁସାକେ ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଗଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ତୁମେ ଠିକ କରୁଛ ରାଜୁ ବୋଉ, ତୁମେ ଠିକ କହିଛ। ଏହି ଆଶ୍ରମ ହେବ ଆମ ପାଇଁ ଶେଷ ଆଶ୍ରୟ। ଆମେ ଆମର ବାକି ଜୀବନତକ ସେହି ଆଶ୍ରମରେ ହିଁ ବିତେଇ ଦେବା। ବାପା ତୁମେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବ? ହଁ ରେ ଅମୁ, ତା ଛଡା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଯେ ତୁ ବି ତ ସେଠି ରହୁଛୁ, ତୁ ଥିଲେ ଆମର ଭୟ ନାହିଁ। ସେ କଥା ଠିକ ଯେ ଆପଣମାନେ କେବେଠାରୁ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି? ଆରେ କେବେଠୁ କଣ, ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ମାନେ ତୋ ସହିତ ଯାଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରହିବୁ। ଭଲ